Maayong adlaw mga ka-reels, kumusta mo diha? So karon kay na trending na nasay trending nga issue karon tungod anang estudyante nga ni graduate no nya nakakuha og kanang money garland no. So daghan og lain-lain nga komento akong nakita gikan sa influencer, sa mga individuals no, nakabasa pud ko sa mga comments sa uban. So magkadaglain-lain ang ato ang mga pananaw sa kinabuhi no. May uban na lipay, na inspired, na asay uban nga kananaang mura sila nahiubos kay ngano kunong gibuhat na usa ka ginikanan nga mahimo kuno nga makaluluoy ang uban nga wala sa di sila ka-afford ang ilang ginikanan og kanang kanang money garland no. So mao to kanang dunay actually mga gahapon pa man siguro nga nay nagkuan sa kuha message no nga kung unsay ako ang pananaw. Actually ako dili ko ganahan mo comment ani kay number 1 dili ko ginikanan. Usara ko ka anak no, wala pa man ko ka-experience, pa ko naka-experience mga anak no. So dili ko minyo, so mo na nga nagduha-duha ko nga mo comment kay para sa ako dili man gud nako ma-feel ang kuan sa usa ka ginikanan kay anak ramang points of view nga akong ipaambit karon dili isip usa ka ginikanan kay dili man ko ginikanan kundi bilang usa ka anak. Ora na ako ang punto. Pero para sa ako, no, kung ma-afford man, no, para sa ako, isip anak, o ihatagan ko ginana, dako sa kinakalipay na ko, no, nga, kanang regaluhan taog, kanang money garland, no. So, kita tanan, lain-lain mga taog, way of expression sa ato ang paghigugma sa mga tao nga atong gimahal no. So lain-lain naay act of service, naay muhatag og gifts no, naay uban quality time no, ang uban unsa pa diha no. So lain-lain og pamaagi ang ato ang pag-express sa ato ang paghigugma sa ato ang mga minahal sa kinabuhi, mga ginikanan man o anak. So para ato nga ginikanan para sa iyaha nang gihatag nga once in a lifetime experience para sa iyahang anak. Kung gusto niya ma-feel sa iyahang anak ang iyahang love expression niya through giving gifts pinagi sa money garland. So mao na siya. So siguro isip anak malipay jud ka oy mag-kuan ka nga labi pag sa tanang ning graduate ikaw ra joy na money garland. So dako kay na nga dako kay na nga kalipay no sa usa ka anak nga ingon anak no. Pero kanang para sa ako kanang uban moingon nga ayaw na mo pagkuana ng money garland kay uban makuan. Para sa ako basta afford nimo, kaya nimong ihatag sa imong anak no, why not no. Tan-aw nimo inana ang imong kalipay no nga makita nimo imong anak nga makadawat og money garland, why not go for it. About anang insensitive sa kuan kanang insensitivity kuno kay uban kanang masuya ana himuon tala na nga inspiration no. Kay dili man na nato angay para sa ako wala man joy angay issue oy. Kanang kakita man sa ko sa kang Manny Pacquiao no nga ning graduate ang anak wala may money garland do billionaires na sila. Kung atong tutuusin silang kuan kaya nila nga magbuhat og inana, pero silang Jinky Pacquiao manggod ug si Manny Pacquiao mas gusto man nila nga ikuan ang graduation sa ilang anak nga simple lang. So mo okay sana kay ilaha man sa dang ko amaagi maski bilyonaryo na sila, mas gusto nilang ipakita nila ang mas gusto nila nga prepared nga simple lang. So why not? So mo na no kanang iya manggud ta og pamaagi no sa ato ang pag-expression sa kuan. Para sa ako kanang ginikanan nga naghatag og money garland okay ra basta wa siya kahasol, wa siya nakaperhisyo no, basta iyahan nang afford ang kwarta, why not? Once in a lifetime para sa ako kung ako'y gihatagan sus makaana jud ko
kuan gyud kanang sortiha ka no nana sa kanang makakuan ko nga makadawat ko ginana nya labi pa sa intero Pilipinas ikari naka-receive og money garland sa imong graduation, di ba? So lifetime experience and lifetime na nga dadon sa imuhang anak ang iyahang kuano imuhang paghigugma hantod nga mawa na lang kaning kalibutan na ma-feel gihapon sa imong anak nga na issue jud kus una ay na trending jud kus una tungod sa paghigugma sa ako ang ginikanan nga gitagaan ko og money garland no. Basta para sa ako, if afford nimo wa kay gitapakan nga taw, walay tao nga kuan, it's okay. Pero kanang about anang insensitivity, wala kay ko nagtan-aw ana nga moyon ang uban nga insensitive kayo ang ginikanan kay ang uban dili why not og afford ay niya. Ikaw kay di man ka ka-afford sa sunod paninguhaon nimo nga ini graduate sa college ang imong anak kanang tigum-tiguman nimo para marigaluhan nimo siya money garland no. So, mo na para sa ako it's okay. Walay kuan, walay issue para sa ako. Kay expression of love man na niya. So, depende man na nato, dili man ta pwede manaway sa iya og inan iyang way of expression sa ginikanan, no? So, isip anak ako sus lipay ka kay ko. Bahala nagkanang bato-batohon ko kuan sa uban. No, para kita kay di ta ka-afford atong magkayod-kayod ta ubang mga ginikanan no, kayod-kayod kay para sa sunod nga mo graduate imong anak makahatag na jud ka og money garland no. Bahalag tag 20 imong i-ana des imong anak kwarta mangyapon na di ba. So mora na siya kana dili nato na himuong big deal oy para sa ako no. Di na angay i-big deal kay kaya man niya, afford man niya mo may ang gusto no, mo nay kuan expression sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang anak no. So dili nato na hatagan og kuan kanang lain nga impression kay ina naman iyang gusto, mo may iyang pamaagi no, gusto niyang ipakita sa tibuok kalibutan nga ang iyang anak mo graduate nga espesyal no. Siya ro dili maning kamot pa nagmaayo yang anak kay asus gitagaan jud kong mama kon tudo bigay jud ko sa sunod nga level ani kay akong mama ni regalo jud ko an so, kinahanglan nako ning ipakuan ni nako sa ako ang mama no, mabawi niya ang iyang gihatag sa ako ang money garland no. So siguro basig na asay nabuhat ang iyang anak nga maayo pod nga gikalipay sa iyang kuan sa iyang ginikanan sumo na nga na-rewardan ang anak no. So kitang katong mga ginikanan nga dili ka afford sige lang paningkamot lang mo tigum-tiguman ninyo kay para buwag sunod graduates yung mga anak makahatag sad mo bahalag dili ninyo i-money garland dito jud sa ini graduation pwede ra sa na nga inyo na lang nang ihatag ang kanang money garland adto na dito sa panimalay no. So kanang lain-lain man ta no, so dili ta angay manghilabot sa kanang kuan sa ubang tao no kay different kuan man ta lain-lain ta og mga pamaagi. So kung unsay inyong pamaagi nga katong mga anak ang inyong mga ginikanan sad no dili kaya walay ka for dili lang ta magkuan, dili lang ta mag-lost hope no kanang mawatangan tag paglaom kay namay daghan pud nga mga na success gikan sa jud sa kuano kapobrehon jud. So maningkamot lang ta no kung unsa ray mahatag sa tong kinikanan malipay ta nga kanang mag-appreciate ta sa ilahang mga things nga mahatag efforts nga mahatag sa ato ano. So dili lang ta mohangad og more than sa kakayanan sa ato ang ginikanan. So dili lang ta magsuya-suya. Ako lang mag-inspire ko sa inyo nga maningkamot no. Paningkamot nga asinso sa kinabuhi nato no kay ang Ginoo do na ra jud nay kaluoy no para sa mga ginikanan nga dili ka afford. Sige lang jud kayod lang jud ng kayod kay nara jud nay gabot panahon maka-afford ra jud ta no. Ma-afford ra gyud na nato basta mobuhat lang jud ta nga inubanan ang ato ang pagkuan no, paglihok ug pagkinabuhi nga diniyos no ang Ginoo mo baos gyud ana no. Mao ra jud na basta sa tinarong ang Ginoo mo bless jud ninyo nga beyond sa inyong expectations, beyond sa inyong
ma-imagine, no, nga mga blessing. So mora na ako ang inspirasyon nga ipahabilin kaninyo karon, no, sa mga anak o sa mga ginikanan. So padayon lang ta ug buhat og maayo nga di afford na, sige lang, padayon lang. Himo na tong inspiration nga buhan nigabot sa panahon ma-afford na nato ng mga butanga nga dili nato afford karon ug madamlag ma-afford na nato. Okay, so mora na, thank you for watching Karil. So God bless you, see you to the next one. Amping kanunay, God bless.